kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagarak, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Naay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend. Anya dayta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend. Sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluo man, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apurain ti agdaton kan kuana. Amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Matingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bining. When, my friend, Samboy. Ay atik launay ni Lerma. Ora siyak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Ha? Aguray ka man, my friend. Apa ay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti si Balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Dilagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman ak nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan ak nga rod nyagbayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanam, mayak mayat. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa ila pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmeten, Bining. Saan kumanatangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't ang mapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain deta nga aramid mo.
Inkakit din makikapkape iti balay ti babae apag datdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalaysa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak day ta asabong? O, nana, ngihinain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman nag-abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito'y balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw paikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amok ang napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata, ayatan nak, Lerma. Napudnuakan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti magbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo maamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo ta pagdatdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka mat kinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da dya tao. Sino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta? Gapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya, Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimud na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laeng sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda.
Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak! Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kin ni Lerma na bartek ka? Ha! Kasanungay nga ayatin na ka? No nabartek ka mat amapan makisarita kin kwa na? No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan, daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda? Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo tatang. Nagpaiso mati bagbaga ka, si ka tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Si Kati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok. Jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uy, Nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kin isang boy? Anya, ti kahit mo asawin, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, Bineng. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit, Bining. Agayan ayaten dalirmaken sambaw. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Anday ko. Hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggunam. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Sambaw. Saan mo ta nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggunam, Bining! Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang. Siyak ti kayat na, saan kat asika? Siyak, ti kayat na. Saan na si ka? Agraraman ka! Sika ti agraraman, ampang ka a babae. Masampang ka, babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasam tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam Di nakgabon, awanan ka itibain. Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan. Awan mo't gayam underwear mo. Buisit ka. Adang tulat ka oras mo kanya. Jajay! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabo kayo kid din ije paraangan, kat linabusan nyo pa'y. Gunggunana. Tiam mo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Anyat nagapaan nyo ngamin na ya. Iso ka no ti kayat ni Piolo. Idento tagdada ta asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Anya, ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, romne kanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni Nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon, ng paginagawan nyo pailaang ni Tata Piolo a Hawaiano. Ay ayatek nga rod ni Piolo, anak kaw. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, romne, kaipaspas ngay kapailaang. Crush kon ni Piolo.
Imbabain nakyawanan bain ajanais. Balsak tiyang pang ababaay. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael, da kwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw. Tapal tugak tiyawanan bain ajanais. Anya, ay sus, dakas day ta apang panunutin nyo, nanang. Paltugak jay ngiw-ngiw na. Tapno agsardengan asumanaw. Imbaga nakitay, nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay, iraman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiianaw, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God. Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam je artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kay kayat kamat. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pa'y laang. Saan lang katadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Wow! Pandesal! Este, pimandesal nga abs! Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusam no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan. Aniya? Inaprusam lang ti abs ko? Nasikugan kan? Siguganak man, Piolo. Aniya? Piolaw. May ka. Dito'y balay. When, Judy Ann? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo Judy Ann? Kaya't kulaw na iti makisarsarita ken ka. Ha? Talaga? Kaya't amakasarita, Piolaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnaga ni ti Judy Ann Santos. Talaga, Piolaw? Ay naagyaman ak. Ay agbagay tangarod. Nataer ka. Kan napintasak mag. Ay, siguradaw nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Aniya? Oh, sikat talaga, Jody Ann. Mangrabraba ka? Ay nasaanak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann? Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adu Ha? Kuha. Ay na. Sa anak gaya mon ama ka anak iti ado. Gaputan na magaanon. Aniya?
Naghat at talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, kat imbaga na ang nagpintasak. Agraraman, kung kunanalaang dayday kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judian. Imbaga na pa'y kanya kakaropro pag artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na akarup-rupak ni Judian Santos nga artista. Talaga adi mo kaya ti agpaabakan niya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siya tay ayatin na. Saan kat asika? Agan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolaw. Saan kayong agbagay? Da kami tagbagay. Anya ti kayat mo ang mapasama kita, ha? 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 Si Kaman, ti ko nam nga takot kabutang ka. Over my dead body. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judian. Aha! Dudurugin kitang buhay! Ah! Ay, anay ko. Di naanog nakgaya ma. Daytoy fight! Ah! Ay, anay ko manan. Anay ko. Nakabalasak matlangan kan ka, Janice! Anyat kat katawaan, nanang. Itay ka pa'y agkat katawa Yahay! Nakabalasak matlangan iti panang labos kanyak ni Janice. Cheryl, anak kao. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko ay rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid din ti kayat ni Piolo nga asawaan. Neman ng tata Piolo, tinagapaan nyo. Isula ka na yun, ti pag-apaan nyo. Naghap ngamin ni Piolo, anak ko. Nagpigsa ti karisma na. Isom na pailang, kasla masiksikogan kan. Anya? Anya pa'y lati araramida ang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh, Oo, apay nga umiisam ka. Di na kadikayat nga asawa. Napintasak mat. Nagbanglo akpay. wow! Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan? Anya, pang babae da ito a shoulder bag. Basta, kursunada. Kaya't ko ngamin di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, uray data miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya? Kursunadam ti color pink? Piolo? Well, Janice, nagragsak tirignak no makakita kiti color pink. Anya? Siya kung ti mga sawakan ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana ang mga asawa, Judian.
Sa maysa, jak kaya ta babae ti gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, tamaysaag nga hawayanaw. Imbagak latikas jay tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piula. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya. Dahita sandal mo, Judy Ann. At da sabong-sabong na. Ha? Ay uwin. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay Piula. Apay anak ko na akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maay-ayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na, bagbagay mo launay data cutics mo nalabaga, Judy Ann. Ay, agyaman nak Piolo. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo ang nagawid, nanang? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adaya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Romnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kanlangan na ti baknang. Nalabit akaan na kan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la kumangarod, takaan na kan nangagpaiso jay kakuyog na ang nagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Romnek? Naka-holding hands damat na magmagnananang. Anya? Kung nagnudi ka nagparang kanyag, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiwakon kan ka, Paula. Ay, no. Kaya to, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlaang, Paula? Siyempre mo't amat siyo. Madandanagan ang pagit din. Amkeg no saan kanyag parang kanyag. Sakbayag subli ang kaya Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagan? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo kanima tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Romnek. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Romnek. Jak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida-itay anag na. Kit nagmaya ti panagkinni-kinni ni Tata Piolo. Ay. Api nga katawa ka? Basta, makakatawak. Agkatawa ka mo tanong kayat mo? Ha? O sige, agkatawa mo tan Romnek. Kaya't ko apun kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simangput jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manmanumutan arumwar. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga min dagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann. Anya ti aramidem ditoy? Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice.
Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara dito'y balay ni Piolo. Wen, Janice, di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numabulilya so ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimrek da iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Anya tararamiden nyo diti sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piolo? Ha? Kukwa. Bakla ka, Piolo? Kwa. Awan. Baklag ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judian. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gapo talalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowag. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Uwan. Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakamamu ka na kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup abakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mut nga rod. Bakla ka mut gayam. Ay, huray siyak, Piolo. Diya kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tilang anak kabra. Nay, apay nagawid ka, ame. Kunak man numay sa bulan mo, ije balay damanong mo, ajetro. Ay, nananang, nagawid ak gaputadyak maanusan ni Ipag Noemi. Ha? Apay ka de? Ay, nananang, saan ang maidrawing ti ugali ni Ipag? Nagalas mat gayam ti ugali na? Apay ka de, anak ko. Naunget, kirmet, kentidyak kayat nakauyaw. Kastaya. Ay, wala nang, amuyo ka de. Kinunanakit din kanyak asaka nga kano. Aniya? Wala nang, ngamjak la nagtagtagari. Ay na, apay, padak ayang amin apike, ano magna, kaslag sabat dagiti dua atumeng na. Apay nagawid ka amay. Kat numapang kami di balay na manong jitro intong bigat. Anya ka di timapan nyo alaan, manong. Kat no birthday party ka no ti anak da. So ay manong. Apay, di da ka di imbagaking kaya. Saan mo't? Ay saus, ang mga no di da kakayat ng imbitaray. Ayos na ang kanyak, manong. Awan tinasakit abakrang ko. Bagi dalatan dagiti lutwanda. Ay na, joke lang ading kaw. Mapantayo Inyawag nga rin ni manong jitro. Ay, masurunak kiniipag Noemi. Apay aya. Kat di ugali na Ay na, di mo iraman ti ka anakam. Isaw ti agkasangay. Saan ani ipag noy may? Nasayaat man. Tasimurot ka kada manong mga Eric ading ko. Wen manong, gaputa ipilit ni Manong Eric. Ay na, di na ko makayat ng pinilit ko Apay ka din kami nakilahat apim manaw ka diti balay ading ko. At ka diti nagsakit ang tinaka mo kanya. Awan, manong. Ini kano baka mo manaw. Di na maanusan. Manong Eric. Kunak, tupay ka ta ni manang mo manay. Ay na, di mo lata ni kaso ni manang yo. Kaputa talaga kas jet ugali na. Ay, nalabas mo amin, manong. Imbag man tamaanosam. Ay na, dala ko matimaya tamang sublat. Impasublat ko na. Anya? Ay, kung kunak lakad ading ko. Ay ano sa ka? Kaputa asawa ka nga raw. Ay na! Si
Sino nga tamanan tinang sublat iti tsinelas ko? Ay na! Anya ka din jay manang. Jay man tsinelas ko? Awan matan ditoy! Insina kadagiti duma, kat awan matan! Ah, daytoy ka day manang. Wan Eric, day tangarod! Ay, pasensya kayo na manang. Kunak na awan ti mangusar. Kaputan na isina magkadagiti daduma. Di yun man subsublatan dagita tsinelas ko. Sabay kat nagingisit dagita dapan nyo? Manang noy may. Nangagkutim pa kami tigabsat ko, Noemi. Kat, dakasak manen kasta ka di? Nasaya, damom data. Anya? Kat agpay sumat. Nagngingisit dagiti dapanda. Saan ama ibagay ijay puraw at tsinelas ko? Ay na, Noemi. Nalabos ka talaga. Ay na. Numabalin la kong mga ipasublat ti asawa. Impasublat kang gayt. Anya? Ay mo. Ay na. Ang mga nawan mo ilatin mga sublat kang ka. Gapo iti kinaalas to galim. Ay na, marurudak at talaga iti dayjay anoy mi. Apay ka di manan amay. Kita aman ti ugali na. Dila nagbain anang ibagaken ka anangisit dagiti sakam. Anya? Ay na, no aguyaw, kunamla no asino anapu daw. Di namat aya makita jay tenged na anak ngisit. Ay na, dila nagbain nagpaababa iti buok na. Ay kit kasano ang makita na titenged na. Kit adda ijay nga to titenged na ti mata na. Ah? Uri asino mga minatao. Di na makita titenged na. Malaksid yalis na ti mata na. Tapno makita na titenged na. Ay na, sika talaga manong maalampay laang ti agangaw. Idin to tap pinabainan na kalangarudan ni Noyme. May amo na ading ka. Basit labanag dayta. Isungawan anyaman na kanya. Ay na, nasayatay may ka dito'y parlon, Noemi. Wan, taang papukisak man. Anya apukis ti kayat mo? Agpa short hairak man, Alfon. Bagay ko matla ka di? Mabit lang taming mingak ti rupam. Sikamat, Alfon. Masapul mingmingam aya. Ay katwinmit tapno kita no niya ti may bagay king kaapukis. Maala, kita nga rot ana imbag Mabalinti sikat king ka, may bagay ti rupam. O sige man, pugisan na kon. Tanay nagatidog mo tan tibok ko. Noemi, ang mga nukayat mo nga aglobas sid dayta rupam, adda ti pampapu daw a products ko. Apay, nangisita ka di unay, Alfon? Aha, saan mo? Ibagak lang bareng kayat mo nga ipadas. Dagitoy daw. Ala, wan, agpili akto. Ngampukisan nakpay nga umuna. Kaslalim mawagpas si tiropa ni Ipag Noymi Ay, jaka mo Saan ko maaming mingmingan? Un manong kasla naksayan matingisit jeropa na. Sika talaga ami. Apay, masapol abalik sa maya nangisi. Sa nabali tawan mat ito'y, di na mangagdagiti bagbaga. Anya? Un manong, ngamuray pa'y mangag na. Isumat ti ugali na. Day tala agoy, uyaw kadagiti pada na tao. Kay, tuladem may. Saan mat manong? Wano, balbalsam. Ay na, saan manong? Ibagbagak laang tipudno nga aramid na. Awan mataramidam ita dito'y balay, Noemi. Apay ka di? Agkuyog taman ni Garden. Tulungan na kang mula. Anya? Apay, di mo kayat timapan ni Garden? Kayat ko ngamay na. Naibos pa'y gaya man ti sunblock ko. Di ka man agbalin na arte, Noemi No garden ti trabaho, saan amasapol da kita? Ano samun ati mainitan? Wan nagpigsa ti darang ti init. Ngumisit man ang ti kudil ko. Awan ti mabalin.
Iso tinakaibatugan at trabaho. Ano sa mo na? Tadi ka mo nagmaestra. Anya? Gusto ak mo, saan aya? Mala! Wanan, Jetro! Nagadumit gayam ti usar ni Noy may apang papudaw ije balayda. Ha? Nakita maya. Katwan nanang, pangpapudaw amin ti usar na ijay. Agrugi iti sabon kan aminan. Ay kat, baybayam ta kwarta na matigat-gatang na. Sa bagay matkit di ananang. Wow, nisuati mon pakibyangan. Kasla awan mat epekto na. Aniya? Wala nang lima wag labas si Jero pa na. Iso ako nak nga awan siguro ti pagbaliwan Jero pa na. Talaga akas giant ti kolor na. Jetro, talaga ka di akas dyan ni ading mo nga Eric? Anya kas jay? Di kinangisik na. Ay na, aguyaw ka man na nakon. Apay, di mo ayang makita day tabagim. Ha? Kaon mo, nukunam anang isit ti kabsat ko. Agpada kayo. Awan ti makunaan na pudaw kada kayo. Si kamot, Jetro. Tapos sakitampay ti riknak. Ibagbagak lang ti agpaiso no may. Ay na, sakbay nga aguyaw ka, kita mamut na tabagim. Day takit ti jakal nga ugalim. Anya? Asawa na? Ngam kastakit din ti ibagbagam? Kasano, kat makauma ka magngaming. Nalaing kang aguyaw, ngam di mo lakit kitam day tabagim. Apay, di mo ka di makita ti nagbaliwak? Pimudawak mo, Jetro. Ay na, peke day ta kinabulaw. Naimbag ko mga ron, no pinapudaw na agraman ti kaunggam. Alfon, anda ka ti tita duma abrand dagi pampapudaw nga inlakong kanya. Adamit Noemi, apay ka di. Sukatak man ti ususarak. Nagkapsot man. Ha? Ay na, urayam manulaang mat nga aldaw, ngay nusar mo. Nabayagan. Nasurukan ang makabulan. Ngam sa anak mo't apumutaw. Uwin nga agpaisuan niya. Kaslawan mo tinagbaliwan day tarupam. Anya? Adamot uray kaskasano. Wanan. Ada ti sa bali abran, ngum nanginginala day jay. Sana bali taadamot kwarta kapag bayad ko. Sa bagay mo't kit day Wan Alfon, uray nangina. Basta epektibo. Si kagayam tinagkatangan ni ipag ko kadagiti usaran na apagpapudaw. Wan, ami. Isumit lagayam anagado ti containers ijay balayda. Wan, imay nga idin na minsan, kat sinukatan na tay sigod nga aramatin na, gaputan nakapsot ka no. Kat idi kita agyarupa na, kaslawan unay ti ipikto na agpaiso. Isa sinukatan na itinapigpigsa ngam nanginalang Habang ang katawa ka. Ay na, oray anya nga minti usaran na, no talaga anangisit. Awan mabalin. Ay, anya lakit din aya. Ay, kit baybay kaya nangaro ti pumudaw. Ay na, no jak la makapagtepel. Ibagak ana itulangan ti kinangisit na. Iso nga oray anya ti aramaten na apagpapudaw. Awan latta ti pagbaliwan na. Hoy, ami di kagar aramid. Ang mga no agsakit tinakam na. Anya, bayam atap no agnakam. Tapno marik na namit ti aramid na. Tanalabos ti kinauyaw na. Kanayon na nga ibaga anangisit ni manong ko nga Eric. Idinto taagpada damang. Si kamot gayam na yun O may kakadimanan aggatang iti products. Agata nga lablabi naman. Ha? Dahil ti rumbang ka na products mo. Saan ko?
Into pa mo magtangkanyak na kita ginatang mo kanya. Dahil tati maiparbangkan ka, Alfon. Gaputa man luloko ka. Ha? Anya ka hindi sasawam, Noemi. Linuko naklagayam. Gaputa peke dagita lakom. Kasama piki. Ay nalawlawag ang mamutibagbagam, Noemi. Amok alino ko naklaang. Peke dagito'y alakom. Gaputa manon abulan ang nagus usarak. Ngam awan mo ti epekto na kanya. Anya? Nangina! Ngam awan mat apulos ti epekto na. Iso amang isublay ka iti kwartak. Uray ka gudwa. Ay na, Noemi, kaluka ka naman. Sakbay nga akong ngitungit ka dito yung parlor ko. Panunutin mamata na yung bag. Ha? Nawan ti Victor na kinggag, panunod ka na. Ang mga nukasta talaga ti paragkudkudil mo. Iso nga urian niya to, sir, ma-whitening products. Sana tumalabking ka. Anya? Wen, nangisit ka talaga. Iso sana nga umipikto na kitaking ka. Iso di ka latag sao-sao dito yung parlor ko. Ito urian niya lang kita. Ha? Ay, mangibabaing ka maggayang mga asawa, Noemi. Anya? Tapay. Kasano? Kat nakiapa ka kano kin ni Alfon. Ti ko na mga ta. Kat jak maamuan, Noemi. Ay na, talaga asabali ka mata. Nakiapa ka, gaputa saan at tumalabkin ka di ginatang mo apampapu daw. Jetro? Apay nakiapa ka, nusak day takit mabaina ka. Apay nga agunget ka, no saan at tumalabkin ka ti pagpapu daw. Ay na, aklo ng ngaminan, Noemi. Saan at tumalabkin ka na kita? Gaputa talaga anangisit ka. Si kamot, Jetro? Agnagam kamot nga taytan. Di ka naguyaw. Sa dengamon ti mangibaga, anangisit ti padam a tao. Gapo, taagpapada kayo. Gan maisa, napyada, gapo takulay dala ang tinangisit. Idinto tasika, nangisit, ultimo kaunggam. Anya? Ami, anda ka din ni Eric. Awan ipag, apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibaga. Anyang ay dayjay. Kayat ko lang ko mga agkid daw iti pasensya. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Dagiti panangibabain, kan pananguy-uyaw ko kunkwana. Ipag, Mas daaw ka nga ta, no apay akas to iti ibagbagak ita. Nakaamiris akon. Saan ka ayam arumbang nga aguy-uyawak. Gapo tagpada kami laeng. nasaya at mata nakaamiris kan, ipag. Wan ipag. Kat pangaasim ta kuyugan nak kuma. Mapantay di ayan ni Alfon. Gaputa kayat kumata kasarita. Kayat ko tiagkid daw iti pamakawan kan kuana. Gapu iti panangapak. Inapam ni Alfon, ipag. Wan ipag. Gaputa saan at tumalab amin dagiti inlako na kanyak. Kat imbagak pa'y apeke. Napanunot ko at talaga akas to siguro ti kudil ko. Iso nga urean niya ti aramidak. Sa anak apo mo daw. Iso akait ko kumaakasarita ni Alfon. Nga uray mababainak unay. Kasano ngay paray? Kondisyon ka na, hindi manok ma. Ayun pare, ready to fight man ti manok ko. Kasano nga, ilaban tayo nga rot indong bigat. Ayun pare, Nga rot paray, tapos na yung bagak kadagiti kakadwa tayo. Namnay, basta sigurado ang kondisyon na. ay na, wun nga rod pare, sigurado, mangabak dayjay, isung awan ti pagdanagam. Sa bagay mo kidiya, awampay mo ti manok mo na babak paray. Talaga assure win damay. Wun nga rod pare, danag mo na ya. Sigurado, agdubli ti kwartamintun bigat, amangan pa'y kit di ano ag triple. Kung nagtupay kan ka pare, mangabak ti manok ko. Win nga rot paray, champion ti manok mo. Ay, katuna pare.
Nalaing ti manok ko kunak nga raod. Maibagay tinagan na fighter. Ay na, magasim man pare. At dapay gayam nagnagan na kiti manok mo. Ay katuna pare. Adda ni fighter. Adda ni Surewin. Adda ni Bantam. Kan aduda pa pare. Ay na, talaga amayat ti panagtartara mo iti manok pare Talaga nagsisigla da. Ay katuna pare. Kan adda iti tao amang tarakan iti dayta. Masapol analaing ka amang kondisyon kadagiti manok mo. Kasta ka day, pare Frida. Kat siyempre pare. Kasanuda nga ron nga agbalin a fighter. No di mo mat idaaywanan anasayaat. Sa bagay mo da, gusto ka pare. Hala, nayunam nga ron ti tarakin mo manok pare. Kapno adda ti ilaban tayo. Kit adda may ti pakairanudan may. Mari Aida, narabyan ka di ang nagawid nila kay mo'y dirabi ay. Jak ang mo maray, jak mo't dinamag nga agpay sundag itubing. Night shift nga min manen ti duty kita. Iso ajak ang mo numarabrabyan ti asawa. Jak mo't nga agpay sumadamdamag, tapasaray awan ijay balay na sumangputa. Apay ka de, ang mo maray, dakkel ti pangabak day di kalmahon. Anya, unmaray, nangabak day ti panlaut, isungarod anang gulpe iti doa kis ti Red House. Balato na kanaw, kadag iti babaro anang kikil kan kuana. Anya, nukas na, naggapo iti palot ti inggatang na kadag iti insangput na. Isumot lagayam a pinunno na ti refme. Ay kat nasayata, nukas na maray. Ay namare, sa anak amaragsakan, gapo tanaggapo iti sugal, dagiti ipakpakan na iti pamilya na. Anya aya, dagiti ingkarkargam iti karton, lakay. Anya kartaon ba kagte? Dagiti man nakakarton dita. Taraon dagiti tarakan ko amanok dagita. Kananda, vitamin da, kan adda pa'y shampoo da. Anya, Wen bakit? Nangingina dayta, iso akitama. Amangan ay ayaman dagiti ubeng. ay na, Fredo, husto man nga minan day tatarakan. Sukatamkit din iti native amanok, tanaim-imas asidaan no partyan. Ay na, bakit? Saan apang si dadagitoy? Kita man, tanagsisiglat da makilaban. Ay na, Fredo, saan anasaya at dayta? Bisyo dayta, lakay, bisyo. Ay na, saan? Bakit? Saan abalay? Tasaan kumat abaybayan ti obligasyon ko kada kayo a pamilya ako. Ay na, pray daw. Ag-agsapa, ngamdagi tala manok mo ti ap-apro saam. Una, tatang, tapno makondisyon. Anya, wen tatang, tapno into nilaban ko. Sigurado ang mga bakmanan eh. Kat kwarta manen, tatang. Anya, ay, wen gayam tatang. Nalipatan ka nga inikan iti balatom hindi na minsan na. Atoy, 5,000 na ita. Awatan yun. Ay, saan? Pray daw. Uray awan kwartak, no day tamatla ti ibulbulsak. Anya? Nalakamatla maibus day ta, pray daw. Gapo tadi mo pinaglingetan day ta kwarta. Kat no permitiling at ko, di madama ti panaglaban dagiti manok may. Ay na, piloso po ka talaga, pray daw. Jack amaw, no anya ti sawakan ka.
Dakkel man ti iyawid tayo ita a kwarta pare. Wen nga rod pare. Talaga asyuruin na kiti manok mo ah. Kunak nga ruden, awan ti pagdanagan yu kadagiti manok ko. Uray pa'y dakkel ti ipusta tayo. Saan amayaw awan dagiti kwartayaw? Kahit agawid tayo ka din pare. Wen pare. Ngam intayo man pa'y gumatang itinaimas asidaan. Tapno saan man nga agungat ni bakat ka. Apay, talaga ka di adi nakapalubusan ni baka mo makipalaw, pare. Saan nga rod pare? Isu atunggal sumang petak ang naggapoy jay palutan. Ay na, Romwarte Armalite. Day tala manok mo ti ammom asaklutan si Kapredo. Apay ayamanan bakit? Kasangsangpet ko lang, ngam agung-ungot ka manan. Ta sino ti maragsakan iti dayta? Day tala manok mo ti asikaswam, iso dalatan ti saksaklutam. Ay na, nujak lang pampanunot, pinakan kon iti sabidong dagita manok. Ay, di ka agar aramay, ay da. Nanginad dagita tapno amaw. Amangan no kurang pa iti sweldom iti makabulan, apagbayad mo iti dayta. Anya? Katun ma... Anya? Ay talaga amaruruda kan Kapredo. Nanay. Dita ka man naangan. Bakit? Apay ngay rekap mo tiri daw. Bakit? Lukatam da ito. Maturog kan di tarwar. Kaidaon dagita manok mo. Anya? Umayak man makiturog dito'y balayaw, tatang. Ha! Tapay, pre daw. Ay na, nalabas nga ron ti asawak, tatang. Enrik pan nakid din iti ruangan. Kuna nakid di, amaturog iti ayan dagiti manok ko. Kay, wan kumaa, pre daw. Anya? Ala, pumanaw ka dito'y balay, pre daw. Taing ka maturog, ijay ayan dagiti manok mau adungdung wamlaunay. Ni tatang mat, di nakmatrabakan iti kasta. Adu ti lamok ijay ruar, sakit awan ulas kan pungan. Kaslaak ton nakakaasin na. Ay na, pre daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, asar nga mo ti kinapaluterom. Taday tatimay sa apagrugyan ti pagsupyatan yo nga gasawa. Sa anak mo't anamin takal apalutero, tatang? Anya saan? Ay na, panunutem man dagiti aramidem. Agpanunot ka, bayat ana sa papay. Apay anapan ka pa'y lang ijay balay datatang idirabi Predo. Ni bakit mat? Kat no di mo ilokat tirwangan? Kunak man no katurog mo dagiti manok mo nga ipatpatag mo iti kastaunay. Ni bakit mat? Kasano akaturog ko dagiti manok ko? Ay ka naturog ka kuman ay jay sirok ti balayda. Ay bakit? Di ka kadi agkasta-kasta. San abalay? Tamanok lang matibisyog. Wan, manok laang Predo. Ngam di mo kadi ammo asugal dayta. Kita ama, uray ka kaiso na akwartam, ingkakit din ipuspusta iti palot. Nasayaat ka di dayta nga aramid ha, Predo? Sana balay? Kanayon nakmat ang mga abak? Wan, kanayon kayo ang mga abak. Ngam kasanumat ngay, dagiti kanayon ang mga abak. Anya lakit din ni bakit aya? Talaga kasta? Ay ayam nga raw. Nasken ang maawatan dadayta. Ta iti lubong ti ayam. Adda maabak, kan adda mangabak. Saan ngay ayam dayta, Predo? Gaputa sugal dayta? Kat kaasay dagiti kanayon ang maabak. Gaputa mairaman ti pamilyada. Faith, anak ko, inton sumangpet ni tatang mo,
Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakmakan, wan? Nanang? Nalawag timbaga kanak ko. Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakan. Sana bale, tadamat dagiti gatgatangak aka ninyo. Wan nanang, ngam apay ka di. Gaputa saan anasaya at awagas tinagtaudan ti inggatang na. Naggapo iti sugal, kat saan anasaya at tisugal. Wan nanang, ngam kasanungay no agungat. No agungat, ibagam abinilin kayo, kat ibagayo ti makagapo. Wan nanang. Apay adiyukin nan dagitin sang patkwasida. Saan mo't anak naksayan dagiti litson manok kan fried chicken. Kat day tamot ti paborito yo, Faith, anak. Nagsida kami ngamin iti pinakbat, tatang. Saan mi akayat ita fried chicken kan lechon? Anya, saan kayo kadin amang mangan iti naimas ita? Day tala pinakbat ti amuyo akanain. Saan, tatang? Ngam binilin na kami ni nanang. Saan mi akan kanan dagiti isang putyo at araon? Anya, tapay ka no? Gapot at iyo kano nagbanugan tingatang iyo, tatang. Anya, Wan, tatang. Gapot na nagtao iti sugal. Kat saan anasaya at ti makisugal, tatang. Iso asaan mi akay at akanan dagiti insang putyo. nalabas kamot tan ayda. Apay aya, Apay abinilin mo dagiti ubeng, adida kanan dagiti isang patko amakan. gapo tadyak kayat apakanam ida iti taraon asugal tinagtaudan ti inggatang mo. Anya? Kanayon kumat nga ibagaday taken ka. Ngam apay adi mo maawatan. Ngam saan kumat apinilit dagiti tattao, amang iposta iti kwartada. Isuda mismo tinagdisno daw. Wan, ngam padam ida anakulaapan iti panunot. Gapo iti pan nakaadik da iti panlaut. Kasano mo dagiti pamilya dangay? Kasano no kakaiso na akwartada da ijay ngam sabali tinangipanan ti amada? Ha? Kasano no adda ti agbisin nga anak da gapo ta insugal ti amada ti paggatang da iti kanunda kuma. Oh. Ah, Ita, naragsak ka kade amangawat iti dakkel a kwarta? Idinto ta adda na awanan apulos iti kwarta? istrikto ka launay. Saan aki na istrikto dayta predo? Ngem ibagbagak lang dayta tapno agpanunot ka kuma. Kasano nga paray? Matuloy tayo, inton bigat. Ilaban tayo manan ti manok mo. Un pare, padasak man nga ruar da bantam kan surwin. Hay, ketwe na paray. Ngam amangan no akong manan ni bagamaw. Day tangarod pare. Sumanaon tumanin, kat mangtad kit di iti malas. Wano, sumuro tak kaya balayo ita paray. Mapan ko alain dagiti manok mo. Tapno awan ti awitang, minton bigat. Tapno sana makadlaw ni bagamaw. Ay, unlangan paray. Mayat day ta na panunot mo. Tapno maliklikan ti panagapa mi manan kan ni bakat. Sigurado ka kade, Aida. Parchen tayo amin dagiti manok nila kay Mao. Wen tatang, ket awan ibatiyo nga oray maysa. Ang amangan no day ti pagrugyan ti saan yung apag kinaawatan. Saan tatang? Sakti makamu iti asawak. Mala, ibagakon ka dagiti babaraw, taparchen mi amin dagiti manok nila kay Mao. Ay na, sakat naglulok magda. Wala tatang. Tatudo aywan dagita. Agsyampo da pay Anya, Wen tatang. Iso ang marurudak nga rod. Pulos asaan agumatang iti syampo mi asa nga pamilya. Ngemanggolpe iti syampo dagiti manok na. ay unay ni pre daw.
Nalabas ti kinapalutero na. Naku na yun, tatang. Isuan na saya at mat. Tanadanon ti kasangay ti anak mi. Tadagiti manok nan ti partyan tayo. Day talaang ti amok awagas. Tapno mapukaw amaming pinsan dagiti manok nila kay ko. Tadi na pulos denggan ti maibagakan ko na. Talaga nga ipapilit na ti amu na. Nay, adumat ti tao dito'y balay, bakit? Unalakay, kasangay nga rod ti anak na. Ayun na niya. Sika talaga, di mo pa yan malagip ti kasangay ti kakaisuna nga anak na. Ay na, pasensya ka na, bakit? Busy ak tumot nga nay. Naging bibisi ah. Day talabisyong matlaang tininto na raw. Ni bakit mag? Ala, ayabam ti kadwam lakay. Naluto amin ng asagana. Mangantayuki din. Ayun, bakit? Ay na. Sigurado ang naimas tilinuto yung apinikpikan. Ay na, masayop kung tibang luti sabaw na. Lagit di alakay. Nalaing dagiti nagluto. Kan maysa, organic ko naman. Bakit? Sa dino tinang ipupukan nyo kadagiti manok ko. Anya? Dagiti manok ko. Awan damotan itinang italyak. Nangyalisan nyo ngay. Ah,